बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। फैसल अब्बासी हाज़िर खिदमत है। पाकिस्तान में तकरीबन 3 करोड़ लोग सैलाब से मुतासिर हुए हैं। लाखों लोग बेघर हैं और बेजारो मददगार भी हैं, इस लिहाज से कि बहुत से पाकिस्तान के इलाके ऐसे हैं जहाँ पे ज़मीनी राब्ता अभी तक बहाल नहीं हो सका, बिलखुसूस जो बलूचिस्तान के इलाके हैं। सबसे पहले तो मैं अपने पाकिस्तानियों को, पाकिस्तान में रहने वाले लोगों को, पाकिस्तान से बाहर मुकीम पाकिस्तानियों को, ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को सलाम पेश करता हूँ कि मुश्किल की इस घड़ी में जिस तरह वो सामने आए हैं और जिस तरह वो निकले हैं, जिस तरह उन्होंने अपने ख़जानों के मुंह खोले हैं और अपने पाकिस्तानियों की मदद के लिए सामने आ रहे हैं, यकीनी तौर पर ये इस बात का सबूत है कि हम जिंदा कौम हैं और ये कौम हमेशा से अपने मुश्किल में घिरे भाइयों के साथ खड़ी रही है और अब भी उसकी एक बेहतरीन मिसाल नज़र आ रही है। सैलाब आने के महरिकात क्या हैं, वजूहात क्या हैं, ये कैसे आता है, इतनी तबाही कैसे फैल जाती है, इस पे मैंने बड़ी डिटेल बात की है और जनूबी पंजाब से मुतालिक बड़ी डिटेल बात की है। अपने पहले वाले वीलॉग्स में जो जनूबी पंजाब के मुंतखब लोग हैं, मोस्टली जिनमें सरदार हैं, उनसे मुतालिक भी बात की है कि अंदाज़े सियासत किस तरह बदल रहा है, उनका मुश्किल वक्त कैसे शुरू हो रहा है। एक सवाल जो मैंने देखा, मैंने सुना, लोगों की ज़बान ज़द-ए-आम था, वो ये था कि शहबाज शरीफ साहब दोबारा क्यों नहीं आते हमारी दाद रसी करने। जब पहला स्पेल आया था उसके बाद तो वो आए थे रुझान। फिर दूसरा सवाल ये भी था कि इमरान खान क्यों नहीं आते। खैर वो आज रुझान चले गए। मरियम नवाज़ साहिबा जब वहाँ पर गईं, 2 बार गईं और लोगों ने उसको बड़ा सराहा। क्रिटिसिज्म होता रहा, सारे मामलात अपनी जगह रहे, लोग उसको पॉइंट आउट भी करते रहे, लेकिन मरियम नवाज़ साहिबा के पास कोई पब्लिक ऑफिस तो है नहीं, लेकिन वो गईं, लोगों से मिलीं, लोगों ने उसको अप्रिशिएट किया। सदर आरिफ अलवी, परवेज़ इलाही साहब के जाने को भी लोगों ने अप्रिशिएट किया। अब लोग चाहते क्या हैं? देखें, रेस्क्यू का अमल तो मुकम्मल हो गया जनूबी पंजाब में, रिलीफ का अमल भी हो रहा है। लोगों की बहाली के लिए एक जामे मुस्तनद बहाली कैसे मुमकिन होगी, ये बहुत बड़ा सवाल है और मैं ये समझता हूँ कि ये बहाली तभी मुमकिन है कि जब सारे सियासी स्टेक होल्डर्स, मुंतखब लोग, जनूबी पंजाब के सरदार जब मिलकर बैठेंगे और वो मास्टर प्लान जिस पे पहले भी काम हुआ था कि रोदकोइयों के पानी को कैसे मैनेज किया जाए, दरियाए सिंध के पानी को कैसे मैनेज किया जाए, उस पर जब तक इत्तफाक नहीं होगा ये मामलात हल नहीं होंगे। एक मास्टर प्लान होना चाहिए। दूसरी, कहते हैं कि क्राइसिस जो है वो अपॉर्चुनिटी भी होता है। पाकिस्तान की कमज़ोर मईशत के लिए इस वक्त ये सैलाब इसलिए अपॉर्चुनिटी बन गया है कि अगर इंटरनेशनल डोनर एजेंसीज़ या लर्निंग एजेंसीज़ पाकिस्तान को डॉलर्स भेज देते हैं तो पाकिस्तान में जो क्राइसिस था डॉलर का, वो किसी हद तक कम हो जाएगा और हुकूमत कुछ स्टेबल हो जाएगी। लेकिन अब ये पैसा लोगों तक पहुंचाना ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है, ये कैसे पहुंचा जाए। लोग ये शिकवा करते हैं कि यकसां जो इमदाद आ रही है या वसाइल आ रहे हैं उनकी तकसीम भी नहीं हो रही है। ये तो हालात हैं, कुछ ग्राउंड रियलिटीज़ हैं जो मैंने देखा, मैंने सुना, मैं आपके सामने रख रहा हूँ। लेकिन पाकिस्तान की सियासत में अब क्या हो रहा है? इमरान खान साहब पहले सरगोदा में जलसा किया, कल गुजरात में किया, आज बहावलपुर में किया। उनकी एक जलसों की सीरीज़ है। मैंने बहुत से लोगों को ट्विटर पे देखा कि जो खान साहब की सदा को पसंद नहीं कर रहे और उन्होंने इमरान खान को सपोर्ट करना इसलिए छोड़ दिया कि 3 करोड़ लोग मुतासिर हो चुके हैं, लोग बाहर बैठे हैं, लोगों के पास घर नहीं है, छत नहीं है, खाने को कुछ नहीं है, पीने को साफ़ पानी नहीं है और इमरान खान जलसे कर रहे हैं। फिर लोग ये भी क्रिटिसिज्म कर रहे हैं कि इमरान खान की जलसे में कोई नई बात भी नहीं है, वही है कि चोर डाकू, नवाज शरीफ चोर, करप्शन कर ली, लूट लिया, ये कर लिया, वो कर लिया, वही पुराना सबक दोहराया जा रहा है। अच्छी बात है, इमरान खान रुझान गए, लोगों से मिले। बहुत से इलाके और भी हैं जहां इमरान खान के जाने की ज़रूरत है। एक बड़ी आपको इंपॉर्टेंट बात बताऊं कि जब कोई बड़ा लीडर जाता है तो उस वक्त क्या होता है। मिसाल के तौर पे शहबाज शरीफ अगर किसी मुतासरा इलाके में जाएंगे तो विफाक के मातहत जो इदारे हैं वो वहाँ पर एक्टिव हो जाएंगे और वो इंतजामात कर लेंगे, इसलिए इससे कुछ ना कुछ लोगों को रिलीफ मिलेगा। सेम गोज़ पर इमरान खान या परवेज़ इलाही साहब जाएंगे तो मशीनरी हरकत में आ जाती हैं। ब्यूरोक्रेसी भी ऐसी ही है, वो अपना काम कर रही है। लेकिन पहले भी मैंने कहा था कि ये बात अकेली वफाकी हुकूमत या सूबाई हुकूमत या ब्यूरोक्रेसी के बस की नहीं, यहाँ पे सब लोगों को इकट्ठा होना पड़ेगा। सियासत इस पे बहुत ज़्यादा हो रही है और हालात जो मैंने देखे तल्ख हैं, इंतहाई तल्ख हालात देखें। गांव देहात के लोग हैं, लोगों के कच्चे घर हैं, घर घिर चुके हैं, जानवर ख़त्म हो चुके हैं, फसलें तबाह हो चुकी हैं, दोबारा घर बनाने की अभी सकत नहीं है। घर बनाया कैसे जाए? अगर उसी जगह पे बनाया जाएगा तो पानी फिर से आ जाएगा और कोई जगह भी नहीं है। ये सारे क्राइसिस हैं। बच्चों को लेके मलेरिया फैल रहा है, जल्दी अमराज फैल रहे हैं,
تعفن وہاں پہ پھیل رہا ہے، زمینی رابطہ ابھی تک گھروں کا بحال نہیں ہے۔ شروع میں تو وہاں پہ 10-12 فٹ پانی تھا، کشتیوں کے ذریعے چلے جاتے تھے، اب پانی کم ہو گیا ہے لیکن نکل نہیں رہا ہے۔ لوگوں نے مساجد میں پناہ لے رکھی ہے، میں نے دیکھا اسکولز میں پناہ لے رکھی ہے، ریلوے اسٹیشنز پہ پناہ لے رکھی ہے۔ یہ حالات ہیں۔ اور اگر ہم پاکستان کے نیشنل پولیٹکس کو دیکھیں تو سیاست ہو رہی ہے، نون لیگ کی اپنی سیاست ہے، پی ٹی آئی کی اپنی سیاست ہے، پیپلز پارٹی کی اپنی سیاست ہے، قاف لیگ کی اپنی سیاست ہے۔ اگر یہ سیاست اسی طرح ہوتی رہی تو بحالی کیسے ہوگی؟ یہ بہت بڑا سوال ہے۔ میں اس پہ بہت زیادہ سوچ رہا تھا، مجھے کوئی راستہ نظر نہیں آتا ہے، کوئی تعلقات کار نظر نہیں آتے ہیں۔ بہرحال معاملہ تو چلنا ہے۔ میں 2-4 باتیں کرنا چاہوں گا، بڑی امپورٹنٹ ہیں، جو پاکستان سے باہر لوگ دیکھ رہے ہیں۔ برطانیہ سے متعلق میں نے جانا، میں نے دیکھا، ان کے جو ڈیپٹی ہائی کمشنر ہیں فیصل عزیز صاحب، ان سے بات ہوئی۔ ان کا یہ کہنا ہے کہ برطانوی ہائی کمیشن نے فلڈ کو لے کے ایک اسپیشل سیل بنایا ہے۔ اسی طرح دیگر جو ہائی کمیشنز ہیں یا امبیسیز ہیں پاکستان کی دنیا کے مختلف ممالک میں، انہوں نے بھی اپنے یہ سیل بنائے ہیں۔ فنڈ جو ہیں وہ کوشش کریں کہ بجائے آپ کسی اور ذریعے کے قانونی طریقہ کار سے بھیجیں۔ ایک تو اس کا فائدہ پاکستان کی معیشت کو ہوگا، دوسرا اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ جو مستحق لوگ ہیں ان تک پہنچیں گے۔ نوسرباز بھی آفت سے فائدہ اٹھاتے ہیں، وہ بھی ایکٹیو ہو جاتے ہیں۔ ایسے لوگوں کو پہچانیے، تھوڑا ہوم ورک کر لیں کہ کوئی نوسربازی نہ کر رہا ہو۔ مشکل کی اس گھڑی میں سمجھتا ہوں کہ آپ کے جو پیسے ہیں وہ زیادہ میٹر کرتے ہیں نسبتاً۔ اگر آپ ایڈ بھیجیں گے تو وہ بھی بہت اچھی بات ہے، لیکن اس کی مثال یہ ہے کہ یہاں پہ ٹینٹس کی ضرورت ہے۔ اگر آپ وہاں سے 2 ٹینٹ خرید کر بھیجیں گے تو اس کی لاگت زیادہ آئے گی۔ اسی میں اگر آپ ان کے پیسے بھیج دیں گے تو یہاں پہ آپ اس کے مقابلے میں 10 ٹینٹس بنا سکتے ہیں۔ زراعت جن لوگوں کی تباہ ہوئی ہے، بہت بڑا نقصان ہوا ہے۔ پاکستان میں کپاس کو بہت بڑا نقصان ہوا ہے۔ ٹیکسٹائل سب سے میجر ایکسپورٹ ہے، وہ ڈائریکٹلی ایفیکٹ ہوگی۔ اس کا بھی کوئی حل نکالنا ہوگا، کیونکہ کپاس جو اس خطے کی ہے، بالخصوص جنوبی پنجاب کی، سندھ کی، یہ دنیا کی بہترین کپاس کی پھٹیوں میں شامل ہوتی ہے۔ یہ ملائم بھی زیادہ ہے، اس کی برائٹنس بھی زیادہ ہے، چمک بھی اس کی زیادہ ہے، اس کی لائف بھی زیادہ ہے، لیکن میں نے دیکھا کہ سینکڑوں ایکڑز پہ کپاس نام و نشان ہی نہیں۔ جو بچی وہ اب نمی کی وجہ سے متاثر ہو گئی ہے۔ یہ مشکل وقت ہے، اس مشکل وقت میں سب کو ایک ہونا ہوگا، لیکن مجھے اپنے سیاسی مائدین ایک ہوتے نظر نہیں آ رہے۔ عمران خان نے 3 سال 8 ماہ حکومت کی، اپوزیشن لیڈر سے ہاتھ نہیں ملایا، یہ تو طے ہو چکا ہے۔ اب اس کے باوجود ہمیں کچھ سوچنا پڑے گا، کچھ دیکھنا پڑے گا۔ بہت سے حلقے میں نے وزٹ کیے، میں نے آپ کو پہلے بھی جیسا کہ بتایا تھا۔ لوگ خوش نہیں ہیں اپنے منتخب لوگوں سے، قطع نظر وہ نون لیگ کا ہے، پیپلز پارٹی کا یا پی ٹی آئی کا ہے۔ اگر یہ لوگوں کو خوش نہیں کر پائیں گے، لوگوں کو بحال نہیں کر پائیں گے، تو پھر اگلی بار لوگ بھی ان کو قبول نہیں کریں گے۔ اور اپیل میری آخر میں آپ سب دوستوں سے، سب احباب سے یہی ہے کہ مشکل وقت ضرور ہے، لیکن یہ وقت ٹل جائے گا۔ یہ آفت آئی ہے، اگلی بار ایسے اقدامات اٹھائے جائیں کہ یہ آفت ہمارے لیے اپرچونٹی میں اس اپرچونٹی میں بدلا جائے، اور ایسی پلاننگ کی جائے کہ یہ آفت خدا نہ خواستہ اگر اگلی بار بھی آئے تو اس کی شدت کم ہو جائے۔ اور یہ شدت کم ہو سکتی ہے۔ 100% قدرت کا عمل دخل ہے آفت پہ، لیکن قدرت نے ہمیں بھی کچھ اختیارات 100% دیے ہیں، ان کے بارے میں ہمیں ضرور سوچنا ہوگا، اور سوچیں گے، کام کریں گے تو اگلی بار کسی بڑے عذاب سے بچیں گے، ورنہ سال 2-3 کے بعد جس جنوبی پنجاب میں ویسا ہی طوفان، ویسی ہی آفت پھر سے آ جائے گی۔ فیصل عباسی کو اجازت دیجیے۔